Ku pakiningon istorya ng rapi aniyang ginatangyang menibating Saudi kas nanay misis na at iniyang lalaki ing magpakamate aisip ng rapi ding waning baril na ding ausandang pikbong tsaka ne tinutok ting busbus ng arong ot apan sinana damdaman day ngakbong o tagimandaring illegal possession bela ka na namo king ilog niya ume karin niya pa'y lumod baneng agad mate lulundag ne sana king baboning tete o neng isip na abiyasang kawe minuli ne naman ing magpakamate karin niya mikulong king karet lang bale at saka ne tingwa itang 29 yasang gamitan na baniyang agad mate aniyang akwa na neng may sabing pataram isaksak na nesa ketang kayang batal ot apan sinane katmuyang kalawang nung may impeksyon niya gumastos siyang dakal king pali ng buntok linwalya king dalan king Philippine rabbit saktuyang daratang sagananan esa panyanggad mamisan ing buisit arabit pinorbayang wanan saktong-sakto naman lalabas hiyay biki at making kabalbon at nepang kaseksi nganak ko yang rapi at tuna kageti likwan na kapamon ng at yuta Saudi